ॐ हंसाय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ सहस्रांशवे नमः। ॐ तपनाय नमः। ॐ तापनाय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ विकर्तनाय नमः। ॐ विवस्वते नमः। ॐ विश्वकर्मणे नमः। ॐ विभावसवे नमः। ॐ विश्वरूपाय नमः। ॐ विश्वकर्त्रे नमः। ॐ मार्ताण्डाय नमः। ॐ मिहिराय नमः। ॐ अंशुमते नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ उष्णघवे नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ आर्याम्ने नमः। ॐ ब्रध्नाय नमः। ॐ दिवाकराय नमः। ॐ द्वादशात्मने नमः। ॐ सप्तहायाय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ अहस्कराय नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ सूराय नमः। ॐ प्रभाकराय नमः। ॐ लोकचक्षुषे नमः। ॐ ग्रहेश्वराय नमः। ॐ त्रिलोकेशाय नमः। ॐ लोकसाक्षिणे नमः। ॐ तमोरये नमः। ॐ शाश्वताय नमः। ॐ शुचये नमः। ॐ गभस्तिहस्ताय नमः। ॐ तीव्रांशवे नमः। ॐ तरणये नमः। ॐ सुमहसे नमः। ॐ अरणये नमः। ॐ द्युमनये नमः। ॐ हरिदश्वाय नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भानुमते नमः। ॐ भयनाशनाय नमः। ॐ चन्दोश्वाय नमः। ॐ वेदवेद्याय नमः। ॐ भास्वते नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ वृषाकपये नमः। ॐ एकचक्रधराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ मन्देहारये नमः। ॐ तमिस्रग्ने नमः। ॐ दैत्यग्ने नमः। ॐ पापहर्त्रे नमः। ॐ धर्माय नमः। ॐ धर्मप्रकाशकाय नमः। ॐ हेलिकाय नमः। ॐ चित्रभानवे नमः। ॐ कलिघ्नाय नमः। ॐ तक्षावाहनाय नमः। ॐ दिक्पतये नमः। ॐ पद्मिनीनाथाय नमः। ॐ कुशेशाय नमः। ॐ हरये नमः। ॐ घर्मरश्मये नमः। ॐ दुर्निरीक्ष्याय नमः। ॐ चण्डाशवे नमः। ॐ कश्यपात्मजाय नमः। इति శ్రీ సూర్య సప్తతి రహస్య నామావళి సంపూర్ణం. ఈ సూర్య భగవాను యొక్క రహస్యమైన ఈ 70 నామాలను నిత్యం ప్రాతకాలంలో సూర్యోదయమునకు పూర్వమే సూర్యునికి జపించటం వల్ల సమస్త సమస్యల నుండి పరిష్కారం త్వరగా లభిస్తుంది అని అంటుంటారు. మరి ఆ సూర్య భగవానుని అనుగ్రహం అందరిపై పుష్కలంగా ఉండాలి అని కోరుతూ స్వస్తి.